عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في لاشين الجبر en 5 minutes. Donc غادي نتريتيو دي زيكزامبل دو جوردانيزاسيون دون ماتريس كاري. دونك كنتمنى تفهموا هاد لا ميثود وتشاركوا القناة في لي جروب باش يستافدوا الطلبة اخرين. صيفطوا لي ليان ديال لاشين لي زامي ديالكم باش يتابوناو ويستافدوا حتى هما من هاد الدروس اللي كنعطيو و لا سوليسيون ديال لي زيكزامان و لي زيكزارسيس اللي كندير. دونك هنا عندنا هاد لا matrice carrée d'ordre 4. Donc on va donner la décomposition de Jordan ديال هاد la matrice A. Donc باش نعطيو la décomposition de Jordan، donc ضروري خصنا نكالكوليو لو بولينوم كاركتيرستيك، ضروري نكالكوليو لي سوز اسباس كاركتيرستيك. دونك ما غاديش ندير لي كالكول باش ما يطولش الفيديو بزاف، حيت نتوما اكيد غتكونوا كتعرفوا تحسبوا البولينوم كاركتيرستيك و لي سوز اسباس كاركتيرستيك. دونك غادي نعطي نيشان لي ريزولطا ونعطيكم كيفاش كنديتيرمينيو لا باز ديال لا ديكومبوزيسيون دو جوردان. هذه هي اللي مهمه. دونك برومييرمون donc on va déterminer le polynôme caractéristique de A. Donc le polynôme caractéristique de A appliqué à lambda, donc c'est exactement le déterminant par définition de A moins lambda identité. Donc si vous calculez ce déterminant là, vous allez avoir 3 plus lambda à la puissance 4. Donc c'est 3 plus lambda à la puissance 4. Donc la matrice A admet une seule valeur propre, qui est moins 3 de multiplicité 4. Deuxièmement, on va calculer les sous-espaces propres. Le sous-espace propre et après les sous-espaces caractéristiques. Donc c'est quoi le sous-espace propre? C'est le noyau de A moins lambda l'identité. Lambda est la valeur propre. Ici la valeur propre c'est moins 3, donc c'est plus 3 identité. Donc c'est très facile à déterminer le noyau dans la matrice, c'est-à-dire résoudre l'équation A plus 3i appliquée à x est égal à 0. Donc un calcul simple, vous allez avoir, c'est le vecteur de... C'est un sous-espace vectoriel engendré par deux vecteurs. Donc premier vecteur c'est 1, 1, 0, 0. Le deuxième vecteur c'est moins 4, 0, 2, 1. Donc les deux dimensions 2, donc puisque les deux dimensions 2 et l'ordre de multiplicité est égal à 4, donc nécessairement la matrice A n'est pas diagonalisable. Maintenant on va calculer le premier espace caractéristique. C'est le cœur de A plus 3 l'identité au carré. Donc si vous faites les calculs, vous allez avoir vecteur. Donc il est engendré par 3 vecteurs. Donc 1, 0, 0, 0. Et le vecteur 0, 1, 0, 0. Et le vecteur 0, 0, 4, 1. دونك راه ساهل باش تحسبوا هذا الشيء. دونك كتحسب شنو هو بعدا لا ماتريس ا زائد 3 اي وكدير ليه او كاري وكتحسب لو نوايو ديالو. غادي تلقى واحد السيستيم، غادي تغيزودغ داك السيستيم، غيخرج لك هاد لي فيكتور بثلاثه. من بعد لو سو اسباس كاركتيرستيك كير دو ا بلس 3 ايدونتيتي à la puissance 3. Donc c'est là c'est R4 حيت هذا سي 0. Le calcul ici هذا غادي تلقى 0. Donc il est égal à R4. Donc voilà pour le polynôme caractéristique et les sous-espaces caractéristiques. Donc هادو ضروريين باش déterminer la décomposition de Jordan. من بعد كيفاش كنختاروا la base ديال Jordan. Donc la base de Jordan, كيفاش كنديرو نحددوها؟
دونك كنمشيو للديرنيير اسباس سو اسباس اللي ما حسبناش. دونك حتى هذا راه كيساوي كير ديال ا موان بلس 3 ايدونتيتي على بويسونس 4 بيان سور. دونك لو ميتيغال ار 4. دونك كتاخد واحد الفيكتور في لا ديرنيير سو اسباس وما كايناش اللي قبل منه. دونك غادي ناخد واحد الفيكتور كاينه هنا وما كايناش هنا. دونك سوا V3 n'appartient pas à Ker de A plus 3 identités au carré. Donc, il y a un Ker de A plus 3i à la puissance 3 ou il y a le vecteur. Donc, quand tu vois les vecteurs, quand tu choisis les vecteurs, ils sont libres avec eux. ديما كنحاولوا نختاروا لي فيكتور ديال لا باس كانونيك حيت فيهم دي زيرو كيسهلوا علينا لي كالكول. دونك الا لاحظتوا هاد لي فيكتور دونك غادي يكونوا ليبر مع la troisième vecteur de la base canonique. Donc il suffit de prendre V3, c'est 0, 0, 1, 0. راه مرة كنكتبهم لي كولون مرة كنكتبهم لي ليني. داكشي ماشي مشكل حيت نتوما فاهمين هادشي. دونك سا ديبون على حساب السبوره كنبغي نحاول عليها حيت صغيرة. دونك V3 هي داك الفيكتور la troisième vecteur de la base canonique. Oui. كناخدو V2 هي A plus 3 identités appliquées à V3. هذه هي V2. كتحسب A plus 3 identités appliquées à V3. Donc un calcul simple غادي تعطينا le vecteur de coordonnées 1, 1, moins 2, moins 1. Donc عاوتاني غادي نكالكوليو هاد لا ماتريس ابليكي à V2 puis ولا enfin V1 c'est A plus 3 identités appliquées à V2. C'est-à-dire de la matrice fois le vecteur. Donc il حسبتي غادي تلقى لك vecteur des coordonnées moins 4 moins 4 0 0. Donc احنا لقينا ثلاثه ديال لي فيكتور V3 V2 و V1. دونك بقات لينا فيكتور وحده باش نديتيرمينيو لا باز حيت لا باز غادي تكون فيها 4 ديال لي فيكتور حيت حنا خدامين في R4. كيفاش غادي ناخدو داك لو فيكتور E؟ دونك E كناخدوها في لو نوايو ديال A plus 3 l'identité moins vec de V1. خصهاش تكون بروبورسيونيل ل V1 باش يكونوا لينييرمون انديبوندونت وخصها تكون في لو نوايو ديال A plus 3i. Donc déjà calculé le noyau ديال A plus 3i, il est engendré par deux vecteurs. Donc les deux vecteurs غادي تاخد وحده libre مع V1. Donc مثلا غادي نختار E est égal moins 4 0 2 1 حيت هادي ماشي libre مع V1. لاحظتوا هنا 1 1 0 0 هنا moins 4 moins 4 0 0. Donc هادي الا ضربتيها في moins 4 غتعطيك V1. Donc هادي proportionnel à V1. Donc nécessairement كناخدو بقات لينا الاختيار واحد هو هذا. Donc الان لقينا 4 ديال لي فيكتور. Donc لو ماتريس دو باساج كيفاش كنحطو؟ دونك كنحطو لي فيكتور ديالنا باغ كولون. دونك كنحطو هاد الاخرى اللي لقيناها هي اللي كنبداو بها كنحطوها في لا كولون moins 4 0 2 1. داك الثانيه اللي لقينا قبل منها V1 كنحطوها عاوتاني moins 4 0 0. اللي لقينا قبل منها 1 1 moins 2 moins 1. والاولى كاع اللي اختارينا 0 0 1 0. دونك هذا هو لا ماتريس دو باساج. دونك بقى لينا لا ماتريس G le bloc de Jordan. Donc G le bloc de Jordan. Donc c'est 3 moins 3 pardon le vecteur propre. Donc c'est moins 3 0 0 0 moins 3 0
0. Et là, les vecteurs ديال le noyau. Donc, maintenant, غادي تكون هنا 0. من بعد, c'est 0, 1, moins 3, 0. 0, 0, 1, moins 3. Donc, toujours, le bloc de Jordan راه كيكون بهذا الشكل. كيكون في لا diagonale la valeur propre. Et هنا كتكون إما 0 إما 1. إما 0 إما 1. إما 0 إما 1. Les autres, toujours, c'est 0. Donc, voilà pour cet exemple. Donc, le deuxième exemple, donc, on a une matrice d'ordre 3. Donc, elle est donnée par 1, moins 1, 0, 1, 0, moins 1, 0, moins 1, 1. Donc, le polynôme caractéristique de P appliqué à lambda. Donc, si vous calculez, vous trouvez lambda facteur 2, moins lambda facteur 2, lambda moins 1 au carré. Il admet deux valeurs propres distinctes, donc 0 ou 1. 0, il est simple, 1, il est double. On va calculer les sous-espaces propres. Donc, ker de P, P moins 0 fois l'identité, donc c'est ker de P. Donc, il l'a calculé ici, nécessairement on va compte de dimension 1, et lambda il est simple, 0 il est simple. Donc, il est engendré par le vecteur 1, moins 1, moins 1. On va calculer le ker de P moins identité, 1 fois l'identité, donc c'est identité. Donc il est engendré par un seul vecteur. Donc c'est 1, 0, moins 1. On va calculer le sous-espace caractéristique associé à la valeur propre 1. Donc P moins 1 au carré. Donc il est engendré par deux vecteurs. 1, 0, moins 1. Na 0, 1, moins 1. Donc pour la base de Jordan, donc بحال قبيله غادي ناخذوا واحد الفيكتور كاينه هنا وما كايناش هنا. Donc غناخذوا V3 appartient à la ker de P moins et d'entité au carré moins ker de P moins l'identité. Donc un vecteur appartient à la ker de P moins I au carré, il n'appartient pas à la ker de P moins I. Donc là, le vecteur راه كاين هنا. Donc بقى لنا هذا لو شوا. Donc V3 est égal 0, 1, moins 1. وغادي نكالكوليو puis V2 est égal P moins I appliqué à V3. Donc il a حسبتي B moins I appliqué à V3 غادي تلقى exactement غتلقى هذا le vecteur 1, 0, 1, moins 1. و في راه عندنا اللي دور لو نوايو دو بي دونك كاين فيها غير ان سول فيكتور. Enfin V1 c'est le vecteur 1, moins 1, moins 1. Donc voilà, donc la matrice de passage كتحط عاوتاني لي فيكتور ديالك. اخر وحده لقيتيها هي الاولى 1 moins 1 moins 1 اللي قبل منها 1 0 moins 1 الاولى 0 1 moins 1. Donc هذا هو la matrice de passage. Le bloc de Jordan, et c'est le vecteur propre, c'est le vecteur propre associé à la valeur propre 0. Donc c'est 0, 0. Et là associé à la valeur propre 1. Donc c'est 0, 1, 0. Et C c'est 0, 1, 1. Donc voilà la décomposition de Jordan de la matrice P.
دونك كنتمنى تكونوا فهمتوا لا ميثود كيفاش كنديروا باش نجبدوا لا باز دو جوردان. ميرسي بور فوتر اتونسيون، ما تنساوش تدعمونا بالاشتراك. Et bon courage à tous.